پنو عاقل کے تمام میڈیا کے بھائیوں کا اور دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات نے ہمیں عزت بخشی اور مان بخشا، اور میں اسلام آباد سے سفر کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا، جس پر معذرت خواہ ہوں، اور میں شکر گزار ہوں سردار پپو خان چاچڑ صاحب کا، جنہوں نے آج اپنے دولت کدے پر جمعیت علماء اسلام کے اعلیٰ سطحی وفد کا ویلکم کیا اور عزت بخشی۔ اس وقت میرے ساتھ وفد میں جمعیت علماء اسلام ضلع سکھر کے سیکرٹری جنرل مولانا محمد صالح انڈر صاحب، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ناظم مولانا سعود افضل حالیجوی صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع گھوٹکی کے امیر مولانا اسحاق لغاری صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع گھوٹکی کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد قاسم صاحب، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سالار حافظ سراج احمد چنہ صاحب، جمعیت علماء اسلام تحصیل پنو عاقل کے امیر مولانا غلام اللہ حالیجوی صاحب، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی مجلس شورا کے رکن آغا سید محمد ایوب شاہ صاحب، جمعیت علماء اسلام کے اہم ہمارے رہنما اور دوست اور ساتھی میر مبین خان بلو صاحب، اور جمعیت علماء اسلام میں تازہ شمولیت کرنے والے ہمارے جناب میر محمد مہر صاحب اور دیگر اراکین شامل ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی پورے ملک میں شروع ہے، فارم جمع ہو رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے بھی کراچی سے کشمور تک تمام حلقوں پر اپنے فارم وصول کیے ہیں، اور کل شام تک کوئی ضلع ایسا نہیں ہوگا، کوئی تحصیل ایسی نہیں ہوگی جس پر جمعیت علماء اسلام کے کسی کینڈیڈیٹ کا فارم جمع نہ ہو سکے۔ ضلعی جماعتیں، تحصیل کی جماعتیں اسی حوالے سے محنت کر رہی ہیں، فارم فل کر رہی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی تمام ماتحت جماعتیں ہر حلقے پر کتاب کے نشان کے امیدوار کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہیں۔ عرصے دراز سے میری خواہش تھی کہ جناب سردار پپو خان چاچڑ صاحب جمعیت علماء اسلام میں باضابطہ طور پر شمولیت کریں۔ چند دن قبل میں ان کی خدمت میں روڑی میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھے عزت بخشی، میرے وفد کو عزت بخشی، مان بخشا، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے احباب سے مشاورت کے بعد اپنا حتمی کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنے گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، میں جناب سردار پپو خان چاچڑ صاحب کو اپنے پارٹی میں آنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور وارم ویلکم بھی کرتا ہوں، ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے میری درخواست کو اور میری دعوت کو قبول کیا۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ میڈیا کے حضرات سے مخاطب ہوں، اور اس کے بعد پھر میں اپنی مزید گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام راشد محمود سہرو صاحب اور ہمارے قابل احترام جتنے بھی ہمارے معززین ضلع صدور اور حلقے کے صدور اور صوبہ قیادت جتنی بھی ہے، سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنی سے میں، اور راشد محمود سہرو صاحب کا میں بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے 2-4 دن پہلے مجھے ٹائم دیا، خدمت کا موقع دیا، اور باضابطہ طور اپنی پارٹی میں شمولیت کے لیے دعوت دی۔ میں ان کا مشکور ہوں سائیں والوں کا۔ اور اس دوران میں نے یہ عرض کی کہ میں اپنی سنگت ساتھ دوست احباب، کیونکہ میں پہلے میری وابستگی جو بھی تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، اور پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے اچھا وقت گزارا، اور سب دوست مہربان اپنی جگہ، برادری اپنی جگہ، سب کو میں نے لے کے چلنا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے سے 2-4 دن دیں تو میں اپنی برادری اور ہمارے دوست احباب جتنے بھی میرے ساتھ ہیں میں ان کے ساتھ مشاورت کر لوں۔ اور الحمدللہ کل میں نے جب مشاورت ان کے ساتھ کی، سب نے یہی میرے جو کہ فیصلہ تھا اس کو لبیک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ میری برادری یا میرے دوست جتنے بھی میرے ساتھ ہیں وہ انشاءاللہ باضابطہ طور پہ ہم اعلان کر رہے ہیں
जमीयत उलमा इस्लाम। नारे तकबीर, और इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर भी हैं और हम अपने फॉर्म वगैरह भी, नॉमिनेशन वगैरह फॉर्म भी भरे हुए हैं सब कुछ, और इंशाल्लाह कल हम सब मिल भी करवाएंगे और JUI की टिकट पे। और मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मैं इस वक्त दोस्तों को कह चुका हूँ कि PS 21 की और NA पे फॉर्म भर रहे हैं, और दूसरी जगह पे भी मैंने अपनी बरादरी को और अपनी जमात के साथ मिलजुल के बंदे भी खड़े किए हैं और करेंगे भी, और मशावरत के साथ जो भी हमें टिकटें मिलेंगी या जो भी मशावरत के साथ जो भी आगे तय करेंगे हम उनके साथ में। आप कहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए? उस पे आते हैं, ज़रा मुझे गुफ्तगू पूरी कर दें। हाँ, सवाल जवाब आपसे लेते हैं जी। तो इसमें इसके चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने फैसला जो किया है वो PS 21 का है, और साईं वालों की तरफ से मुझे PS 21 पर ही इंशाल्लाह करेंगे, जो साईं खुद मेरी अनाउंस करेंगे उसको। नहीं, वैसे भी सरप्राइज नहीं है, हर आने वाले दिन के साथ नए नए सरप्राइज मिलते रहेंगे। तो आज मैं उस बात का यहाँ दोबारा इरादा कर रहा हूँ कि यहाँ कोई हम आज ब्रेक बात चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन 25 जुलाई 2018 के दिन से धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ सरापा एहतजाज रहा है, और 5 साल के तवील अरसे के बाद जमीयत उलमा इस्लाम साफ और शफाफ इंतखाबात चाहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, लेकिन जिस तरह के ROs, DROs, मुख्तियार कार और ACs लाए जा रहे हैं, क्या ये कोई दबाव बर्दाश्त करने की पोजीशन में रहेंगे? एक हेड मास्टर स्कूल का वो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, किस तरह वो किसी हलके में इंतखाबी शिकायत पर, इंतखाबात करवाने और रुकवाने पर दस्तरस हासिल कर सकेगा? लिहाजा हमें इन अफसरान की तैनाती पर कोई एतराज नहीं है, इनके किरदार पर एतराज जरूर होगा अगर इंतखाबात मशकूक हुए तो। उसके साथ साथ मैं ये बात बड़ी वजाहत के साथ कहता हुआ चलूं, इमरान अहमद खान नियाजी बैरून के बैसाखियों पर था, आलमी एजेंडे की तकमील पर था, लेकिन जब जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन का गैज़ और ग़ज़ब सामने आया, इमरान अहमद खान नियाजी भी अपना इक़्तिदार नहीं बचा सका। अगर सिंध के अंदर धांधली ज़दा इंतखाबात हुए, जाली मैंडेट के हुक्मरान लाए गए, जमीयत उलमा इस्लाम के मैंडेट को चोरी किया गया, आज मैं बड़ी वजाहत के साथ ऐलान करना चाहता हूं कि सिंध में जो भी जाली वजीर आला बनेगा, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन उसको वजीर आला का हलफ उठाने नहीं देंगे, घेराव होगा। लिहाजा साफ और शफाफ इंतखाबात कराएं, जमीयत उलमा इस्लाम के मैंडेट को तस्लीम करें, जमीयत उलमा इस्लाम के वोट पर डाका डालने की कोशिश न करें। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त अवाम की आवाज है, चाहे कोरोना हो, चाहे सैलाब हो, सबसे ज्यादा सिंध के अवाम की खिदमत झोलियां फैलाकर जमीयत उलमा ने की। MPs छुपे हुए थे, MNAs छुपे हुए थे, मिनिस्टर्स छुपे हुए थे, लेकिन चंदा इकट्ठा करके भी अवाम की खिदमत जमीयत उलमा ने की है। कारूंजर का मसला हो, बहरिया टाउन का मसला हो, सिंध के वसाइल और जजायर का मसला हो, सबसे तवाना आवाज जमीयत उलमा रही। और आपने देखा, पन्नो आकिल के सहाफी इस बात के गवाह हैं कि जब डाकू राज उरूज पर हुआ, बदअमनी उरूज पर थी, कराची तक पूरे सूबे सिंध के छोटे बड़े शहर में लाखों अफराद के साथ सिंध के अमन अमान के लिए जद्दोजहद करने वाली जमात, सिंध अमन मार्च करने वाली जमात भी जमीयत उलमा इस्लाम थी। ये अवामी आवाज है। इस वक्त जमीयत उलमा सिंध की आवाज है, माओं बहनों और बेटियों की आवाज है। और इंशाअल्लाह जिस तरह हमने कोरोना में खिदमत की है, हमने सैलाब में खिदमत की है, हमने सिंध के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा किया है, इलेक्शन जीतकर इक्तदार में बैठकर सिंध को मसाइल से हकीकी मानों में निकालने में जमीयत उलमा इस्लाम अल्लाह की मदद से कामयाब होगी। जहां तक बात है सरदार पप्पू खान चाचड़ साहब कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, अभी तक उनकी ख्वाहिश PS 21 से जरूर है, अभी तक उनकी ख्वाहिश NA से जरूर है, अभी तक उनकी ख्वाहिश उबावड़े से जरूर है, लेकिन अब वो
जमीयत उलमा इस्लाम के बेड़े में तशरीफ ला चुके हैं। अब राशिद महमूद सुमरो के टिकट का फैसला भी मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। मौलाना अब्दुल कयूम हालेजवी साहब के टिकट का फैसला भी मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। तो सरदार पप्पू खान चाचड़ साहब के टिकट का फैसला भी मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। जहां से भी उनको टिकट मिलेगा भारी अक्सरियत से जीतेंगे और असेंबली में जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। मैं एक मरतबा फिर आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, सहाफी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, सरदार पप्पू खान चाचड़ साहब और उनकी बरादरी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जमीयत उलमा इस्लाम को इज्जत बख्शी है। आपके आमद से जमात की कुव्वत में इजाफा होगा, जमात की ताकत में इजाफा होगा और जमीयत उलमा इस्लाम इंशाअल्लाह आपके साथ मिलकर इस मुल्क के, इस सिंध के, इस अवाम के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका किरदार अदा करेंगे। राशिद साहब खास तौर ते मौलाना साहब जॾहिं सिंध में पीपल्स पार्टी जे मुखालफ़त में जॾहिं इलेक्शन ईंदी आहे त इहे इता ठहंदा आहिनि, पोइ इलेक्शन खां पोइ इहे इता त फैलाया वेंदा आहिनि, का बि अहिड़ी शइ मतिलबु नज़र न ईंदी आहे। हींअर तव्हांजी जेकी आहे JUI सिंध में निकिती आहे, PP मुखालफ़त आहे, JUI नून लीग ऐं GDA फंक्शन लीग, उनजो गॾियल हिकमत अमली कहिड़ी आहे जेके PP मुखालफ़त? ॾिसो, अव्वल आख़िर हिकमत अमली त इहा आहे त सिंध जे अवाम खे मुतबादिल कुव्वत ऐं क़यादत फ़राहम कजे। तव्हां वोट खणो लारकाणे मां, जनाब बिलावल भुट्टे ज़रदारी साहब 80,000 वोट खयो आहे, उन जे मुक़ाबले में JUI 52,000 वोट खयो आहे, PTI 9,000 वोट खयो आहे, 9,000 वोट रिजेक्ट थियो आहे, कंहिं उम्मीदवार 2,000 खयो आहे, कंहिं 4 खयो आहे, कंहिं 1,000 खयो आहे। अपोज़िशन जे जॾहिं वोट खे गॾिजे थो त उहो अपोज़िशन जो वोट पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन जे वोट ते भी भारी आहे। जॾहिं लारकाणे में अपोजिशन जो वोट तक़सीम थियण जे करे पीपल्स पार्टी से अपने लीडरों के गोलियों से छलनी जनाजे उठा रहे हैं, उनका मुतालबा और हमारा मुतालबा मुश्तरक है कि हमें अमन चाहिए, हमें अपने कारकुन की जान माल इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अवाम के जान इस्लाम कराची खां कश्मीर ताईं पूरे सूबे सिंध जे तमाम कौमी असेंबली तमाम इलेक्शन कमीशन खां त इलेक्शन पोइते कई वञे, छा हाणे त नामज़दगी फार्म भरजण शुरू थिया आहिनि, तव्हां छा था सम्झो त इलेक्शन पोइते थी सघे थी कोई? इलेक्शन जो मुतालबो जमीयत उलमा इस्लाम जो 2018 खां आहे। जमीयत उलमा इस्लाम नए इलेक्शन जे लाइ तहरीकूं हलायूं, 13 ॾींहं इस्लामाबाद जे रोडनि ते कारकुन सुता रहिया। जमीयत उलमा कॾहिं बि इलेक्शन खां भॼण नथी चाहे। ॿ शयूं मत में नज़र आहिनि, हिकु दहशतगर्दी, ॿियो मौसम। जेका जमीयत उलमा इस्लाम जा अक्सरियती इलाका बलूचिस्तान ऐं खैबर पख्तूनख्वा जा मैदान मारे ॾेखारींदा। सरप्राइज़ अहिड़ो ॾींदा था हलूं पिया त जीअं तव्हां चओ त असांखे सरप्राइज़ अॼु सरदार पप्पू खां सरप्राइज़ ॿिया बि ईंदा, छा उहे सरप्राइज़ बि पीपल्स पार्टी में PTI में हूंदा या ॿियनि जमायतुनि में बि तव्हांजो टारगेट आहे? कोशिश हूंदी त PTI ऐं पीपल्स पार्टी खे टारगेट बणायो वञे, उन्हनि जी विकेट उॾाइण जी कोशिश। मुंहिंजो सरदार साहब खां सवाल आहे तव्हां असां PTI अॻिते हली JUI पीपल्स पार्टी MQM गॾिजी वेंदा इलेक्शन खां कामयाब थियण खां पोइ? तव्हां ॻाल्हि कयो पिया त प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदा आहिनि, तव्हां जेल में बि कोन विया आहियो, हुते प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कयो था पिया, छा तव्हांजो PTI सां इख़्तिलाफ़ हुयो या तव्हांखे सीट न मिली? अगर जेकर तव्हांखे सीट न मिली या तव्हांखे जमीयत सां सीट मिले थी त जमीयत वारनि जा पाण में सीट एडजस्टमेंट नून लीग सां बि आहिनि, ॿिए सां बि आहिनि। अगरि तव्हांखे पंहिंजी उहा जेकी सीट तव्हां चाहियो था उहा तव्हांखे न मिले त पोइ तव्हांजो लाइ अमल कहिड़ो हूंदो? तव्हां वरी बिरादरी लेवल ते ही जेको हुयो सिस्टम सॼो हुयो, बिरादरी लेवल ते असांखे स्पेस किथे न पियो नज़र अचे त ज़ाहिर आहे असां 13 साल सफ़र कयो आहे ऐं 5 साल ॿिया सफ़र कयूं त मुनासिबु न पियो लॻे। इन करे असां कल्ह हिकिड़ी बिरादरी संगत साथ दोस्त बाबाजी हिकिड़ी मीटिंग अरेंज कईसीं जेके असांजे हिते बंगले ते थी, ऐं उन में इहो तय कयो वियो त हाणे असां घणो सफ़र कयो आहे, महिरबानी करे तव्हां को रस्तो चेंज मुंडे वञनि था, पर तव्हां मुसलसिल जेकी तंज़ीम हुकूमत में रही आहे उनखे चॉइस न कई आहे, JUI खे तव्हां चॉइस कयो। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां असांखे लाज़मी ॿुधाइजो त JUI में तव्हां छा ॾिठो जो इहो फ़ैसिलो कयो? इहो ॾिठो आहे त ईंदड़ वज़ीर आला JUI जो सिंध में अचे।